kay dinhi magsulod ang atong mga paglaom. Sa iyang pag-ampo o pag-awhag sa katawhan ng maghiusa, nabuhi niya ang paglaom sa matag kasing-kasing. Mga pinapangay kita, dili lang kapilya ang atong tukuron, kung dili usa ka komunidad, kapunusan-ugman o pagluom. Pinabay ang mga panahon, wala na si Mama Andang. Ang mga tao nalambigit sa trabaho, kwarta o teknolohiya. Wala ko kay oras masimba. Magtrabaho pa ko. Mas malingang ko magduwa ako. Mas importante sa ako kong maon kaysa anak. Hala, mao ni ang krus ng gidala ni Mama Andang. Lalo, kinsa na si Mama Andang? Siya ang nagtudlo kanato na ang tinuod nga pagtuo makita sa gugma, pag-alagad o pananghiusa. Maugalo? Dili na to pasagdaan, bumukalintang ang iyang kabilin. Dili pa alahi ang tinanlo. Mapadayon pa nato ang iyang mga kabilin. Dili ang semento o bato ang tunay nga kapilya, kundi ang gugma, pagtuo o panaghiusa sa atong mga kasing-kasing.
Pageant number 3, Bantawat Kabataan sa Tisa o Parang